11. That is Criminal Law Book 1. So for those who were not able to attend the class last meeting, ibawa lang palihog ninyo ha ang atong mga class rules ha, house rules sa atong klase. Nasabtan? Kamuray palihog og kuha sa mga house rules. Ang inyo ha nga mga kaning class champions, inyo bang gi-relay sa katong mga classmates ninyo nga wala sa ato ang klase? Kung unsa ang atong mga house rules? Nga required sila nga naa sila notebook? Na-relay ba na nato or wala? Yes, miss. Yes, miss. So katong mga absent last meeting naka-comply sa atong notebook karon? Yes, miss. Okay. So let's proceed. So today we shall learn the following items. Definition of criminal law, the distinction between criminal law and criminal procedure, some other terms, important terms in criminal law, the sources of criminal law, some legal maxims and characteristics of criminal law. So tanawan ninyo balik inyo nga PLA. So as we go along sa atong discussion, kindly take note, okay? Kindly take note. So before we start, kinsa ninyo ang naanay libro sa Criminal Law Book 1? Very good. Kasagaran ninyo naanay libro? E-book na, miss. It's okay kung e-book. It's okay. I will check the book also later. Okay, so let's go. Criminal law. So what is criminal law? Criminal law is that branch or division of public substantive law which defines crimes, treats of their nature, and provides for their punishment. Okay, when you say public law, unsa may pasabot, unsa may inyo nasabtan sa criminal law being a public law? O Amilda? Miss. Ma. Ambi ang tablet ni So criminal law is that branch of municipal law that defines crime. So inside the criminal laws, especially the book 1, it show us or it tells us that there's a lot of crimes, and it also says that the traits of their nature. So like for example, murder, they have these specific traits of nature, especially the consequence or the ramification, and the last one, and provides for their punishment. So it tells us on how kanang usahan ka ta sa ang iyang kuanis duration. More, miss. Okay. So what do you mean by public law? Perez, Joanna. Okay, miss. Madungog ba ko, miss? Yes, go ahead. Okay, so when we talk about public, so generally when we talk about public, it is addressed to all individuals, because when we say private, it is exclusive. If we compare private university, there is it is only exclusive. For example, sa UC, dili siya open sa uban, wherein public, when we say public schools, it's open for all. So when we say public law, it means that all individuals in the country is directive to that law, because it is open for all. It is subjective and is directive to all people within that state. That is my understanding, miss. Thank you. So can we have another thoughts, Ulayon? For me, ma'am, para sa siya sa kadaghanan nga mo'y gituman nga balahod karon. Okay, what else? Sarangaya. Kuan ma'am, para sa kuan ma'am, pareha mi og thought ni Mr. Alayon is na para sa kuan balaod na para sa public mismo. Okay, when we say public law, criminal law is a public law because it deals with the relation between the individual and the state. Mao na siya. Perez has a good thought about criminal law being a public law. However,
the very core of it being a public law is the fact that it is a relationship between the individual and the state. You may notice, class, kung makadungog mo og mga kaso, criminal law cases, it is captioned People of the Philippines versus Uwalmida. Okay? So bisan pa og si Sarangaya ang offended party, kung mahimo na gali na siyang kaso, offended party kitay si Sarangaya ha, unya siya ang gikawatan kintahay ni Uwalmida. Dili man na siya Sarangaya versus Uwalmida. Dili na siya ingon ana. Ang kaso will be captioned People versus Uwalmida because the offense is committed against the state. Okay? So, mao na siya nga gitawag siya public law. Let's go back to the discussion of the three powers of the state. What are the three powers of the state? Do you remember sa inyuhang kuan, sa inyuhang constitution? Kinsa may makasulti nako? In Cabo? Can you tell me about the three powers of the state, of a state? Kitay, atua sa Pilipinas. In Cabo. Wala sa In Cabo? Absent? Nathaniel? Miss, Diyosa. yes, miss. Again ha, kanang naatay raise karon. Miss, naing ka po. Yes, in Cabo. Legislative. Three powers of the state. Diyosa. Okay, let's go to Diyosa. In Ay, Cabo, wait. your kwan ha, try next time. Legislative, executive, and judicial power, miss. Okay? Three powers. Three departments man na siya in Cabo. Legislative, executive, and judicial powers. The three departments are as follows: executive, judiciary, o legislative. Three departments na siya sa state. Pero ang three powers of Canada state, unsa man siya, Diyosa? Diyosa? Wala? Cantones. Miss. Diyosa, miss. Diyosa, wala? Butingog si Josa, Miss. Sige, Cantones, proceed. I'll just call you again, Diyosa. Cantones, proceed. Sa kung nahinduman ra ba, Miss, kay katong kuan, police power, eminent domain o taxation. Yes, very good. Muna siya ang three powers of the state. Okay, write this down. The power of eminent domain. Ano may spelling ng eminent domain? E-M-I-N-E-N-E-N-T. Eminent domain. D-O-M-A-I-N. Okay? Unsa man ang second power? Power of taxation. Unsa man ang third power? Mao ang police power. Okay? Kanang tulo ka power sa state class. Ano siya ha? Suwat na ko. Power of domain. Power of taxation. Police power. Okay. Kaning tulo ka power sa state class, essential ni nga mga powers for a state to exist. For a state to exist. Ngano man nga moingon ko nga essential ni siya nga mga power. Tungod kay kung wala ni sila, walay state nga mo survive, walay country nga mo survive. Unsa man ang power of eminent domain day class? Ang power of eminent domain kanang taking of private property or public use. Kung sa may example ana,
kana inyong malatasan inyong mga daan sa DPWH, public use. Kinsa man mga property diri nga nalatasan sa kanang DPWH nga gibayaran lang sa gobyerno tungod kay magpalapad sa ilahang nga kalsada. Nakarelate mo ana? Nakadungog ra, miss. Yes, pero kanang mga palapdan ato mga kalsada for public use, forced taking na siya, class. Wala mo'y choice, Mr. Gabutan. So kung ang imong property kuhaon na sa gobyerno para magpalapad sa ilahang nga kuan, sa ilahang mga daan, forced taking na siya. Meaning wala kay choice. Imo dyan na siyang i-allow ang gobyerno, pero hatagan ka og compensation. Just compensation. Bayaran ka. Kaya nga naman, kung wala ning power of eminent domain, unsaon man nato pagkapalapad sa itong mga kasada nga kinahanglan man nato palapdan padakan ang atong mga kalsada to address the kanang needs sa present time. Sa una, okay raman to sa una, pero karon kinahanglan naman ta ang mulapad ato kalsada. Kaduha, kanang gamiton nato para sa ato ang mga hospitals. Gamiton nato para sa ato mga public schools. Kung ingon na gali ang purpose class for public use, wala jud tay choice but to give it to the government. Bayaran lang ta. Okay? Next, power of taxation. Ang power of taxation class, maumaora po na siya sa kananaang pamilya ba? Pangwarta sa pamilya. Kanang taxes nato nga kanang ato di ba ato ang mga activities, atong sweldo, ato mga income, ginatax na siya sa government. Ngano man, mao man ay mo sustain. Mao ni siya gitawag og lifeblood ang taxes of the state or government. Ngano man, kung wala ning taxation, wala tay isweldo sa ato ang mga public workers, sa ato ang mga public teachers, mga public servants. Wala tay gamiton para ibayad sa ato ang mga utang. Katong pandemic class, disamanay gikantong atong mga kwarta nga gigamit para ani atong mga vaccines. Ika na sa taxes. Kay kung wala ng power of taxation, again, the state cannot survive. Okay? Third power, this is the police power. Mao ni siya ang mo-regulate. Mao ni siya ang mo-maintain sa peace. Okay? Police power. Asa man na bilong ang topic, asa man na to makonect, kaning gitawag na to criminal law being a public law. Asa man nga power siya sa government ni bilong. Asa man siya nabilong? Power of eminent domain. Pedro. Power of eminent domain, miss. Eminent domain? Police power, miss. Police power, miss. Police power, miss. Power. Police power. Police power ta. Kay atong gitawag ang criminal law being a public law tungod kay it is a relationship between the individual and the state. So, tungod kay ang state na siya inherent authority granted under the police power to maintain peace and to regulate the actions sa tanang mga tao, residents diri sa Pilipinas. Mo nang niingon ko nga ang criminal law being a public law is an exercise of the police power of the state. Okay? Remember the kanang kwan ha? Remember my kanang kwan ha? Inyo nang gisulat sa inyong nga notebook? Yes, miss. Okay, very good. So let's go to substantive law. Nganong gidefine man nato ang criminal law as a division of public substantive law? Tungod kay ang substantive law class as compared to procedural law, ang substantive law siya ang nag-define.
Siya ang nag-define sa state's right to inflict punishment and the liability of the offenders. Nag-define siya. Okay? So let's go to the distinction between criminal law and criminal procedure. Kay kanini amang good nga criminal law class, mo ni siya ang atong gitawag og substantive law. Mo bitong ato siyang gitawag og public substantive law. As compared to remedial law. Okay, unsa man ang diferensya nila? Ang substantive law class mo na siya mo define sa crime ug sa penalty. Mo bitaw ni ato revised penal code class. Siya ang muhatag sa penalty, for example, reclusion perpetua, pila ang period sa punishment. Mao na siya ang criminal law being a substantive law. Kay mo define siya kung unsa ang crime nga gicommit, kung unsa sad ang penalty, corresponding penalty. Ang remedial law class, which is your criminal procedure, na may criminal procedure karon or wala? Na? Wala pa, miss. Wala pa, miss. Pero you will later learn sa inyong criminal procedure, ang criminal procedure class are just steps in enforcing the rights defined under your criminal law. These are the steps adto na sa korte, adto na sa pag-file o commence sa inyuhang kanang preliminary investigation. Mao na siya ang criminal procedure. Murara na siya kuan class ba kana na ang diri sa, for example,